तेलर खाली पकईदेव सब केते सुंदर फुली देखिए मार्केट रो भी एत सुंदर पांपड़ बिक्री हो तो ये देखिए साबुदाना केते सुंदर पांपड़ होमर तो यहाँ बहुत माने क्रिस्पी भी अच्छी तो साबुदाना एत सुंदर पांपड़ हो भाभी नी तो ये देखिए 3 थाली आम पांपड़टा हो जाए तो ये गोटे नुआ प्रकार दीदी पांपड़ बनाऊँ ठीक अच्छे माने चूना हो जाए ठिकरी जाऊँ हाथ रू। हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज दीदी घरे बनइब पांपड़ माने जो खीरी रे खिया जाए पांपड़ तो दीदी सेटा के न बनइबू तो आज आम घरे बनइबा साबुदाना रे पांपड़ बनइबा आ पांपड़टा काहा को खाइते भल लागे समस्त को भल लागे खाइया पई तो पांपड़टा जोटी की भी भुजी भात बने पांपड़ देने से मन पूरा शांति हो भात संगे टी पांपड़ दे खाईदेने टी मन पूरा शांति हो तो सही पांपड़ आज आम घरे बनइबा से पुणी साबुदाना देखिए अल्प की साबु नहीं तो एतिक साबुरे बहुत गुड़ाक आम पांपड़ बन तो गोटे ताटिया मुझे अधा ताटिया नहीं साबु तो एतिक साबुरे आज बहुत गुड़ा पांपड़ बनइमी तो बहुत सुंदर होगा जाऊँ आजकार वीडियो। तो प्रथम थर दीदी आज घरे बनइब साबुदाना रे पांपड़ तो चलतु बनइबा साबुदाना रे पांपड़। हाँ तो ये साबुरे पांपड़ बनवाई मुझे नहीं साबु आ ये साबु पांपड़टा माने बेसी किसी जिन दरकार नहीं बस खाली साबुरे हो पांपड़टा खाली साबु दरकार हाँ खाली साबु दरकार आपण मैंने जब चाहूँ किसी मसला भी पकई पारे आम खाली लंका और लुण दबा से बहुत सुंदर पांपड़ हम फास्ट माने गैस दीदी लगे देची तब गैस रे पकाउची पानी साबुदाना रे भी पांपड़ हुए तो हाँ साबुटा जेहेतु फुलिब मुझे अधिका टे पानी मिलनी आ साबुटा पकई देती तमती गरम पानी रे साबुटा पकई देबे फास्ट आ दीदी ये अध ताटे माने साबु नहीं जी तो एतिकर बहुत सारा हम ना बहुत गुड़ा हम पांपड़ तो ये आगे जल पानी लगे दे दूसरी टे अधिका पानी तो यहाँ फुटिया छाड़ीदवा तो आपण मैंने सब प्रकार पांपड़ खाई किंतु साबुदानार पांपड़ बहुत भल लगे आपण मैंने थोड़े बनातु एमतीका पांपड़ बहुत सुंदर टेस्ट आसीबो ना हाँ ये भल लगे एटा जेहेतु साबुटा फुलिब से मुझे अधिका पानी देकी माने फुटाऊँगी तो ये देखिए अल्प टिके फुटे माने साबु गुड़ाक फुली जाऊँगी भासी पड़ुची साबु गुड़ा फुलिकी ऊपर को उठी जाऊ हाँ मत लगुच आहरी पानी लगे कारण आम कंचा साबुटा पकईचे से फुलिया आहरी पानी लगे तो ये देखिए साबुटा फुटिकी पूरा काच भाया देखा तो यहाँ गलानी ये बंद करदे गैसटा तो ये साबुटा माने फुटी जाइए पूरा भल भाव हाँ ये ठंडा हाँपाई रखीदे ठंडा हाँपाई ना हाँ तो ये देखिए माने साबुदानाटा ठंडा हो जाए टिके ठंडा है आउटे गाढ़ा हो जाए तो ये डायरेक्ट मु बाटी दूची बेला को काढ़ी नहीं तो एबे डायरेक्ट माने ग्राइंडर जार देके ग्राइंडिंग कर दो ना हाँ हां दिथर आड हो ना हाँ दिथर हो अल्प अल्प करके ग्राइंडिंग कर दवा तो एटा पूरा प्लेन की ग्राइंडिंग एबे करा जियो तो एबे सब पूरा प्लेन कर दीदी ग्राइंडिंग कर दीजी हां ओटा ओटे बेला को काढ़ी नेबा ना हाँ बेला को काढ़नो हाफ ताटिया दीदी एटी साबु नेतला देखर थे अध बेले पूरा माने साबु पेस्टटा हेई जी हां अब एथिरे हमर बहुत सारा पांपड़ बने ना हां तो एथिरे हम बेसी मसला दबानी आपण माने जदी मसला वाला पांपड़ बनइबे ताने एथिरे अलग किछि मसला भी देई परिबे माने मसला वाला पांपड़ जदी पसंद माने दीटा सुखिला लंका एठी गुंड करने छी कंचा सुखिला लंका तो एटा को ढाली देबा तो सुखिला लंकाटा एथिरे दे देबा माने सुखिला लंका गुंड हां ठीक है जी आ दबा लूण अल्प टिके लूण दबा तो टेस्ट पाइन टिके लूण भी दे देबे एबे एटा को घांटी दबा तो एबे माने ए दिटा दिनस देने माने टेस्टटा पांपड़ रो टिके भल आसीयो हां भल लागियो तो हमको बेसी मसला वाला पांपड़ भल लागेनी तो खाली लंकाटा टिके देछि और लूण टिके देके एटा गोली दोछि तो एटा गोटे नुआ प्रकार दीदी पांपड़ बनाऊची ठीक अछि सेत पई लूण आ लंका देला हां आ एडी जे मु बाटी थिनी माने साबुदाना अल्प टिके टिके रहि जे छोटे छोटे साबुदाना सेटा पूरा प्लेन की बाटी नै अल्प टिके टिके रहि जे तो एटा भी रहिने बहुत सुंदर पांपड़टा देखा जीवो तो अबे देखला तो एटा पेस्टटा हेई गला ने दुकान रे जो पांपड़टा बिक्री हुए सेटा लंका काई दिए जायनी मु देखे तो आमे जेतु घरुआ पांपड़टा बनाउचे एथिरे अल्प टिके लंका दे देछि मु तो एडी पांपड़टा बनेबा पई मु गोटे थाळी ने नेछि आज ई थाळी रो आमे सुखेइबा पांपड़टा तो अल्प टिके तेल देके एटा भल से गोली दबा
ମାନେ ଥାଳିରେ ଲଗେଇଦେବା ତେଲଟା ଆଉ। ହଁ ଦେନ୍ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଶୁଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ମାନେ ଥାଳିରୁ ଭଲସେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ଏବେ ପାମ୍ପଡ଼ ଡିଜାଇନଟା ଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଖରା ହେଇଛି, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ବନେଇକି ଶୁଖିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ଡିଜାଇନଟା ଦିଦି କେମିତି ଦେଉଛି। ହଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ମାନେ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ଚାମଚରେ ସାଇଜ କରିଦେବି। ଟିକେ ଖାଲି ତେଢା ମେଢା ହବ ଆଉ। ହଁ ତ ଯେହେତୁ ଚାମଚରେ ଯଦି ବନଉଛୁ ତ ଟିକେ ଖାଲି ମାନେ ସାଇଜଟା ଭଲ ହଉନାହିଁ, ତଥାପି ଏମିତି ଭଲସେ ବନେଇବେ ହେଇଯିବ। ତେଢା ମେଢା ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ର ଡିଜାଇନଟା ଦେଇତେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ହବନି, ତ ଆହୁରି ଢେର ସାରା ଥାଳି ଆନତେ ହେବ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଥାଳି ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ସବୁ ଥାଳିରେ ରଖିଦେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼। ତ ଏବେ ଖରା ହେଇଛି, ଏବେ ଶୁଖିବା। ଏବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି। ତ ଏ ସବୁ ଏବେ ଖରାରେ ଶୁଖିଦେବ ନା? ହଁ ଖରାରେ ଶୁଖିଦେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଲାଗିବ। ତ 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ତ ଏଇଟା ଖରାକୁ ନେଇଛ। ଏଇଠି ଖରା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଏଇଠି କୁଟା ଉପରେ ରଖିଛି, କାରଣ ସବୁବେଳେ କୁକୁର ଏକା ବୁଲୁଛି ଖଳା ବାହାରେ, ତାର ମୁହଁ ଏକା ମାରିଦେବ, ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଶୁଖିଯାଉ, ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ ନା? ହଁ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାବୁ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଆମେ 2 ଦିନ ଶୁଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ଭଲସେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ତ ଏଇ କାଗଜ ଥାଳିରେ ଯେଗୁଡାକ ମାନେ ଶୁଖେଇଥିଲେ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ଆରାମସେ ଉଠିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥାଳିରେ ଯୋଉ ତେଲ ଦେଇକି ଶୁଖେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଠୁନାହିଁ ଥାଳିର। ଥାଳିର ଯେ ମାନେ ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ଶୁଖେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଜମା ବି ଉଠୁନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଥାଳିର ଶୁଖେଇବେନି ତାହେଲେ। ଥାଳିରେ ଜମା ବି ଶୁଖେଇବେନି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଥାଳିରେ ସେ ଯୋଉ ଶୁଖି ଦେଇଥିଲେ, ଥାଳିର ଯେହେତୁ ଉଠିଲାନି, ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି ତାର ସେଟ୍ ଧରିକି। ଏଇଗୁଡାକ ଯେ ଶୁଖେଇଥିଲେ ଏଇ ପତ୍ରର, ଏଇଗୁଡାକ ଶୁଖିଗଲା। ତ ଏଇସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଆଉ ଉଠି ଯାଇଛି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଛାକିବା ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡାକ। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ଛାକିଦେବା ଏଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ। ତେଲଟା ନେଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ମାନେ ଛାକିଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ଛାକି ଯାଉଛି। ବଢିଆ ଭୂମିକା ଛାକି ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ନୁହେଁ ନା? ମାର୍କେଟରେ ବି ଏମିତି ପାମ୍ପଡ଼ ମିଳିବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫୁଲି ଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ହେଇଛି। ତ ଏମିତି କରି ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାକିଦେବ। ତ କେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡାକ ଛାକିଦେବାକୁ ତେଲର। ତେଲର ଖାଲି ପକେଇଦବ, ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାର୍କେଟରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାମ୍ପଡ଼ ବିକ୍ରି ହଉନି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ହଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାକିଦେଲା ପରେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ନୁହେଁ ନା? ଫୁଲି ଯାଉଛି ବଢିଆ ରକମ ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ହେଇନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାବୁଦାନାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି ଆମର। ବଢିଆ ରକମ ଫୁଲିଛି ବି, ଆଉ ବଢିଆ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ କ୍ରିସ୍ପି ବି ଅଛି। ତ ସାବୁଦାନାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ମାନେ ଚୁନା ହେଇଯାଉଛି, ଠିକିରି ଯାଉଛି ହାତରୁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସାବୁଦାନାରେ ପାମ୍ପଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଖିକି ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ବି ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଅଧା ତାଟିଆ ସାବୁରେ ଆମର କେତେ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡା ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼। ଏବେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଯେହେତୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତ ଟିକେ ମାନେ ପାଟିକି ରାଗ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ପାମ୍ପଡ଼ ବନାନ୍ତୁ ସାବୁଦାନାରେ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଯାଇ ରଖିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ମାନେ ବନେଇକି ଶୁଖେଇକି ରଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଛାକିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଛି।